В целом, учение о взаимообусловленности, о взаимозависимости является, наверное, краеугольным камнем Будда-дармы. Bonjour, donc en fait l'enseignement sur l'interdépendance est certainement ce qui est le plus important dans le Bouddha et le Dharma. Если перефразировать то, что сказано в сутре об этом, наверное, можно сказать, что кто знает учение о взаимозависимости, тот знает все необходимое. Кто не знает учения о взаимозависимости, тот не знает того, что необходимо. Его знание ничего не стоит. Et en fait, si on périphrase le sutra qui concerne ce sujet, on peut dire celui qui connaît l'enseignement sur l'interdépendance, il sait tout ce qu'il est indispensable de savoir. Par contre, et au contraire, celui qui ne connaît pas l'enseignement sur l'interdépendance, en fait, il ne connaît rien. Практически все, что существует в той или иной форме, является взаимозависимым. Et en fait, pratiquement tout ce qui existe, que ce soit sous une forme ou une autre, est interdépendant. И взаимозависимость бывает такая, например, как росток зависит от семечка. То есть плод зависит от причины. Один из видов взаимообусловленности. И то, что короткое, оно может быть коротким только лишь относительно или зависимо от того, что что-то другое будет являться длинным. И здесь, там, это опять же зависимости друг от друга. Эта сторона озера, та сторона озера, например, это тоже только лишь относительно друг друга они являются таковыми. Высокие, низкие, длинные, короткие и так далее. Все это примеры второго вида взаимообусловленности, номинального, можно сказать. Et en fait, l'interdépendance, on la retrouve partout, et il va y avoir deux aspects. Premièrement, c'est comme la pousse va dépendre de la graine, tout comme le fruit va dépendre de la cause. Donc un des aspects de l'interdépendance, c'est ce qui est court ne peut être court que en relation avec quelque chose qui est long. De la même façon que ici, le ici va dépendre du là-bas, que ce côté du lac va exister ou dépendre du fait qu'il y a l'autre côté du lac. Et il y aura toujours ce lien à l'autre, que ce soit quelque chose qui soit court, qui soit ici ou là-bas, qui soit petit ou grand. C'est cette interdépendance nominale dont on parle, qui est le deuxième aspect de l'interdépendance. То есть причинно-следственная и понятийная, что ли, взаимообусловленности. Et ici, on parle de il y a premièrement l'interdépendance de cause à effet, et deuxièmement cette interdépendance de nominale ou de compréhension, de concept. Они, опять же, между собой не являются взаимоисключающими понятиями.
Et ces deux formes d'interdépendance ne s'excluent pas l'une l'autre. Например, мать и дочь. А мать является причиной, дочь является результатом. Наличие дочери как бы зависит от матери, из которой она происходит. Дочь как бы без матери не появится. Par exemple, si on prend la mère et la fille est la cause, la fille va être l'effet. La fille va exister en fonction de l'existence de la mère, tout comme s'il n'y avait pas de mère, il n'y aurait pas de fille. Лучше по-другому назовем. Мать и дитя, вот так, наверное, будет. Ou peut-être, plus justement, on va parler de la mère et de son enfant. То есть дитя зависит от матери. Наличие дитя зависит от наличия матери. Но, опять же, то, что мать является матерью, зависит от наличия дитя. То есть, получается, мать зависит от дитя. Или наличие матери зависит от наличия дитя. Таким образом, они взаимозависимы, получается. Одно без другого не появится. Et si on reprend la mère et l'enfant, la mère existe, enfin l'existence de l'enfant dépend de l'existence de la mère, mais de la même façon, la mère existe s'il y a un enfant par rapport à son enfant. Donc en fait, la mère et l'enfant sont interdépendants l'un envers l'autre, de manière réciproque. Таким же образом, скажем, бабушка, мать, дитя, внук, все эти понятия, опять же, и зависят друг от друга, и относительно друг друга, как бы являются таковыми. Мать, она относительно бабушки, получается, дочь, относительно своих детей является матерью. Относительно кого-то она внучка, относительно кого-то она бабушкой может стать и так далее. И каждый из этих членов этой цепи также может относительно кого-то являться кем-то другим. То есть эти понятия являются зависимыми или относительными. Et donc, de la même façon, si l'on prend la grand-mère, la mère, l'enfant et le petit-enfant, tous dépendent l'un de l'autre. La mère dépend de la grand-mère, tout comme l'enfant dépend de la mère et le petit-enfant dépend de la mère. Et chacun, finalement, chacun de ces êtres va être relié à l'autre, mais peut, suivant les situations, jouer le rôle de l'un ou de l'autre, tout en étant lié. Et chaque élément de cette chaîne, grand-mère, mère, enfant, petit-enfant, est lié d'une manière ou d'une autre à l'autre et peut jouer suivant les éléments, enfin, suivant les alliances un rôle différent vis-à-vis de l'autre. А также любое действие включает в себя как бы составные части. Собственно, само действие, личность, которая осуществляет это действие, и поле или объект, относительно которого это действие осуществляется. Действие, деятель и объект. Et il en va de même pour chaque action, puisque chaque action ne peut exister que s'il y a l'être qui va faire cette action et si on a le champ de cette action, l'objet de cette action. Donc on aura toujours l'action, l'auteur de l'action et l'objet de l'action, qui sont également interdépendants. Скажем, обман. Здесь у нас как бы мошенник, обманщик, собственно, само действие, акт обмана тем или иным способом, и жертва, пострадавший. Если нет этого мошенника, то акт не может произойти, и жертва, опять же, не может стать жертвой.
Если нет акта обмана, то мошенник, может быть, и хотел это сделать, но он как бы не стал этим обманывающим. Относительно этого человека, конечно, наверное. Может, он до этого что-то сделал, но мы конкретно эту ситуацию рассматриваем. И третий, опять же, не будучи обманутым, он не может стать жертвой. Обманщик, обман и жертва. Жертва. Обманщик. Обман и жертва. Жертва теперь. В отсутствии жертвы, опять же, обманщику некого обманывать, и, следовательно, и акт обмана не может произойти. И получается, что каждый из этих трех может являться таковым только лишь при наличии двух других. Или в зависимости от двух других. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une tromperie, pour qu'il y ait quelqu'un, ou d'une arnaque, hein, si on veut qu'il y ait une arnaque ou une tromperie, il faut qu'il y ait l'arnaqueur, il faut qu'il y ait l'action, le fait d'arnaquer, et il faut qu'il y ait la victime de cette arnaque. Donc, si on n'a pas l'arnaqueur, il n'y aura pas l'action, le fait d'arnaquer, et donc il n'y aura pas de victime. Mais s'il n'y a pas l'action elle-même d'arnaquer, eh ben, à ce moment-là, il n'y aura pas l'arnaqueur, parce que dans cette situation, peut-être qu'il a arnaqué avant, mais dans cette situation, s'il ne commet pas l'arnaque, eh bien, il n'y aura pas d'arnaqueur, et donc s'il n'y a pas d'arnaqueur, il n'y aura pas non plus de victime. Tout comme s'il n'y a pas de victimes, eh ben, il n'y aura ni arnaque ni arnaqueur. Donc, dans toutes ces situations, donc, dans toutes ces situations, chacun de ces trois éléments n'existe que si les deux autres existent. L'arnaqueur ou celui qui trompe n'existera que s'il y a l'action de l'arnaque et que s'il y a la victime de l'arnaque. L'un dépend toujours des deux autres. Таким же образом и в других действиях, скажем, дар. Здесь вот даритель, вот, или акт дара, или опять же вот то, что дарят, подарочек этот. И объект. Как жертву назвать дара? Адресат? Одно без другого, опять же, не существует. Et de la même façon, c'est quelque chose que l'on peut décliner pour toutes les actions. Si on prend le fait de faire un don, alors il va y avoir celui qui va faire le don, il va y avoir le don lui-même, tout comme il va y avoir le récipiendaire du don, celui qui doit recevoir ce don ou ce cadeau. И из как бы множества видов взаимообусловленности, взаимозависимости, один из важнейших примеров является описание процесса постоянного самовозрождения, что ли, сансары. Ну или механика вращения колеса сансары. Et peut-être parmi tous ces types d'interdépendance qui existent, l'exemple peut-être le plus important, c'est celui qui décrit le processus de la renaissance dans le samsara, ou bien le mécanisme du fonctionnement du samsara. Созерцание этих 12 звеньев этой цепи в порядке их возникновения, в порядке отрицания их как бы нет.
два способа. Утверждение в порядке возникновения и отрицание в порядке возникновения. Опять же, утверждение в обратном порядке и отрицание в обратном порядке. Это как бы основные способы созерцания 12-членной цепи зависимого возникновения. Это размышление дает возможность во-первых, это, конечно, устраняет незнание, непонимание этого процесса. И размышление о природе каждого из этих звеньев позволяет постепенно разбивать их и продвигаться по пути к пробуждению. Собственно, для некоторых направлений буддийской практики это созерцание является основным на каких-то уровнях. Donc lorsque l'on médite sur les 12 liens de la production en dépendance, il va, dans ces méditations, il va tout d'abord y avoir cette méditation sur l'ordre ou leur ordre d'apparition. Et cet ordre d'apparition, il peut se faire, il va y avoir d'un côté l'affirmation de leur apparition dans un certain ordre, tout comme on va méditer sur l'affirmation de leur existence dans l'ordre inverse, et après on va avoir de la même façon une méditation sur la négation de l'ordre de leur apparition, tout comme dans un sens comme dans l'autre sens. Et puis après, il va y avoir encore d'autres moyens de méditer sur ces 12 liens de production en dépendance. Et en fait, ces différents types de méditation nous permettent, premièrement, de nous débarrasser de l'ignorance que nous avons de ce processus de lien en dépendance, tout comme le fait de méditer sur la nature de chacun des facteurs ou chacun des chaînons de ces liens permet de les éradiquer ou de les diviser, et de par là même permet d'avancer sur la voie vers l'éveil. Et c'est vrai que pour certains, il s'avère que cette méditation est parmi les plus importantes qui permettent d'atteindre des niveaux de développement ultérieurs. И для иллюстрации этих 12 звеньев, по легенде, Будда повелел поместить их символические изображения на первом буддийском изображении, на первой буддийской картине, наверное, которую можно воспринимать как учение в графике, наверное, графическое учение. Как бы в какой-то мере это можно и комиксом назвать. Собственно, изображение колеса сансары, которое вот у нас здесь на стене висят, это и есть оно. И 12 звеньев расположены на ободе колеса. Там мы видим
разных человечков, обезьянок, чего-то делающих, кто-то куда-то ходит, кто-то чего-то несет. Вот, на самом деле там все это имеет глубокий смысл. Et pour illustrer les 12 liens de la production en dépendance, la légende dit que le Bouddha ordonna de rendre de les représenter de manière graphique et symbolique. Et c'est en fait cette image que vous avez là-bas qui est cet enseignement graphique, où c'est presque comme une bande dessinée, où on voit la roue du samsara et à l'extérieur de l'anneau sont représentés ces 12 liens qu'on peut voir sous la forme de personnages qui avancent, de singes, etc. Et cet enseignement est véritablement extrêmement profond. Так, если смотреть вот примерно там, где промежуток между 12 и часом, вот, первые 5 минут, так сказать, там нарисован человечек с палочкой. Это слепец, не знающий, куда идти. Он олицетворяет собой первое звено неведения. Donc, si l'on regarde la roue dans le niveau entre midi et 1 heure, on va voir, ça c'est le premier lien, on va voir la représentation d'une personne avec un bâton, c'est un aveugle qui ne sait pas où aller, où se rendre. Опять же, там слепец находится не в таком положении, как здесь, например, сейчас, в Европе, где есть вот эти всякие ступенечки какие-то, где можно постукать и палочкой своей выяснить, где я нахожусь, и точно определять направление. Этот человек блуждает по краю обрыва, где-то в диких местах, в безлюдных местах. Et encore, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que là, ce ne sont pas les aveugles que l'on peut voir aujourd'hui en Europe, qui ont quand même, il y a énormément de choses qui sont faites pour eux afin qu'ils entendent, qu'ils soient accompagnés, qu'ils voient les différents dangers qui peuvent qu'ils soient informés des différents dangers qui peuvent surgir. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que cet aveugle, il est en train de marcher au bord du précipice et à tout moment, il risque d'y tomber. Во второй иконке нарисован человечек, засучивший рукава, и вокруг него горшочки. Это горшечник или гончар. Так же, как гончар лепит из глины всевозможную посуду, также движущие силы кармы формируют сансару. Et donc la deuxième image, c'est un potier qui est en train de faire des pots avec un tour. Donc là, la représentation, ce que ça signifie, ce sont les formations karmiques qui sont représentées par là. А в третьей иконке там, по-моему, обезьянка на дереве должна быть. Donc la troisième. Иногда не на дереве, она в пустом доме с 5 отверстиями, с 5 окнами. Et là, la troisième, c'est le plus souvent un singe qui est sur un arbre, ou bien parfois aussi c'est un singe qui se trouve dans une maison avec 5 fenêtres. Il y a des représentations différentes. Она олицетворяет собой сознание. Et cette image représente la conscience. Так же, как обезьяна не сидит спокойно, все время чем-то занята, куда-то скачет, чего-то почесывается, чего-то у кого-то отбирает. Также и наш ум. Он постоянно чем-то занят. Скачет по дереву.
tout comme un singe qui est jamais au repos, qui est tout le temps en train d'essayer d'attraper quelque chose, de récupérer quelque chose, eh bien notre esprit est similaire au singe, parce que notre esprit est tout le temps en train de sauter d'un objet sur l'autre, notre esprit est incapable de rester en place. И так же, как если обезьяна вдруг сядет и начнет спокойно сидеть, все удивляются, смотрят на нее, начинают ее фотографировать. То есть это что-то удивительное. Также и наш ум, если он вдруг останавливается, то это на самом деле что-то удивительное. Что можно выложить в Инстаграм. Что достойно выкладывания в Инстаграм. Et tout comme un singe, quand tout à coup il y a un singe arrête de sauter dans tous les sens et est calme, tout le monde va se mettre à le photographier parce que c'est tellement étonnant de voir enfin un singe qui est au calme. Donc c'est la même chose avec notre esprit. Si notre esprit est tout à coup calme, eh ben c'est tellement extraordinaire que ça vaut la peine de faire un post sur Instagram. А то, что обезьяна, часто она изображается как бы вне, чтобы было понятно, что это обезьяна. А вообще-то она вроде бы должна быть изображена внутри этого домика. Заброшенный пустой дом с 5 окнами – это как бы наше тело. 5 окон – это 5 органов чувств. И сознание внутри нашего тела, оно выглядывает то в одно окошко, через глаза, то в другое через уши и так далее. Et en fait, dans les représentations, la symbolique de cette maison abandonnée, donc le singe, il est souvent soit à l'extérieur, ou bien à l'intérieur. Et en fait, ces 5 fenêtres, ce sont nos 5 organes sensoriels et cette maison abandonnée, c'est notre corps. Et donc l'esprit, il va tantôt passer par une fenêtre ou par l'autre fenêtre. В следующей иконке нарисован человек в лодке. Он олицетворяет собой или психофизическое, или в дословном переводе имя и форма. Под словом «имя» подразумеваются 4 нефизических составных совокупности личности. То есть ощущения, различающие мысли, опять же, вот эти движущие факторы, силы или вот карма в какой-то мере. Созидающая карма. И сознание. Вот эти 4 – это имя. А форма – это тело, имеется в виду. Donc après, la quatrième image, c'est un homme, une personne qui est en train de naviguer sur une barque. Donc là, qu'est-ce que cela signifie? En fait, souvent, on l'appelle, cette quatrième image, c'est soit psychophysique ou bien le nom et la forme. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, premièrement, sous le nom, on va avoir les 4 parties constituantes de l'être qui ne sont pas physiques, à savoir les sensations, les pensées distinctes, les actions composées ou facteurs, formations karmiques et la conscience, et la forme étant, dans ce cas-là, le physique étant la forme, donc le corps. То есть как бы психические факторы в виде человечка плывут в лодке физического фактора тела. Et en fait, ce que ça représente, c'est que ce sont les agrégats non physiques qui sont en train de naviguer dans dans la barque qui, elle, correspond au physique ou à la forme. Следующий – это домик уже с 6 окнами. Ну, или с 5 окнами и 6 дверью, как бы распахнутой. Это 6 органов чувств.
Ну, под шестым органом здесь подразумевается ментальный орган или вот орган сознания. Et donc, après, la sixième image va représenter, elle sera représentée par une maison avec 5 fenêtres et une porte ouverte, et cela correspondra aux 6 bases sensorielles, où là, on va avoir le corps et l'esprit. А в шестой иконке там обычно парочка, занимающаяся любовью, нарисована бывает. Это олицетворяет собой контакт. То, когда сознание посредством органа чувств соприкасается с объектом. Контакт. Donc, l'image suivante, elle est souvent représentée par l'image d'un homme et d'une femme, les ébats d'un homme et d'une femme. Et donc là, elle est appelée le contact. Et en fait, c'est le rassemblement sur la base des facultés sensorielles, s'opère le contact avec l'objet. В седьмой иконке нарисован дяденька, бегущий куда-то, вытянув руки вперед, а из глаза у него торчит стрела. Et la septième image représente un homme qui est en train de courir et qui aura une flèche qui sera tombée dans son œil. Это олицетворяет собой ощущение, которое возникает вслед за контактом. Eh bien, cela représente la sensation qui surgit après le contact. Так, восьмая иконка. Там нарисован довольный человечек, который смотрит на чашку в руке. Это алкоголик, пьяница, который держит чашу с вином и с удовольствием будет ее сейчас пить. Он как бы готовится к этому, он жаждет этого вина. Это звено так и называется, жажда. То есть это как бы желание, был контакт сознания с объектом, было ощущение, и вот оно, если понравилось, то возникает желание еще раз ощутить это, жажда этого ощущения. Et donc la huitième image représente un homme qui tient une coupe de vin entre ses mains. Donc ça, c'est un alcoolique qui rêve que de boire son vin. Et en fait, ça représente, en fait, ça s'appelle, ce lien s'appelle comme ça. Il s'appelle la soif. Et c'est ce désir qui va apparaître après qu'il y ait le contact. On va avoir la sensation, et si cette sensation est agréable, on va vouloir qu'elle se répète. Et donc, c'est pour ça que c'est représenté par cette soif. Стрела в глазу, просто это как бы олицетворение острого ощущения, которое на самом деле является болью, но мы в силу своих особенностей восприятия страдания часто воспринимаем как блаженство, счастье, и испытываем к нему вот эту жажду. Et en fait, l'explication, c'est aussi l'image d'avant qui représentait l'homme qui avait cette flèche dans l'œil, c'est cette sensation. Et en fait, la sensation est souffrance, sauf que nous, comme on a une perception erronée, cette souffrance, on la perçoit souvent au contraire comme quelque chose d'agréable, et pour cette chose agréable, on veut qu'elle se répète. Donc on a ce désir ou cette soif qui apparaît pour ces sensations qui nous paraissent agréables. Следующее это там обезьянка дает плоды
протягивать плод человеку, а человек тянет руки к нему уже. Это привязанность. Если жажда – это желание чего-то, но еще не мотив двигаться, то следующее – привязанность. Это уже то, что заставляет нас тянуть руки как бы. Et donc l'image d'après montre un singe qui va donner des fruits et l'homme qui tend la main vers le fruit. Donc là, c'est la saisie. La saisie, donc, qui vient après la soif. Une fois qu'on a, on a cette sensation, on a eu cette sensation que l'on considère comme agréable, on veut qu'elle se répète et donc on tend la main pour qu'elle se répète encore et encore. Когда, вот помните, второе звено было движущие силы. Когда эти движущие силы, карма, напитываются энергией, так сказать, от жажды и привязанности, они начинают процесс становления, то есть образование какого-то результата следующего. Это как бы изображено в виде беременной женщины. То есть там как бы процесс становления или становления эмбриона человеком. Et формирование плода. donc maintenant, vous vous souvenez quand on avait eu la deuxième image qui était le potier. Donc ça, ce sont les actions composées ou bien les facteurs karmiques. Et ces facteurs karmiques, et ce sont sous leur influence que vont apparaître la soif et puis l'attachement ou la saisie, qui vont avoir amené leurs fruits et vont amener un résultat prochain. Et ce prochain résultat, il est représenté dans la deuxième image par une femme enceinte. На следующей картинке нарисована женщина, уже рожающая ребенка. И это так и называется рождение. Et l'image suivante représente une femme en train d'accoucher et l'image est intitulée de la sorte, elle est intitulée la naissance ou la renaissance. Но это как бы в нашем представлении рождения это тот момент, когда ребенок рождается наружу. А на самом деле здесь имеется в виду не тот момент. Здесь имеется в виду рождение у нас начинается с того момента, когда сознание входит в место рождения, в лоно матери. Вот этот момент олицетворяется в виде рожающей женщины. Simplement, ici, il faut bien avoir à l'esprit que souvent nous, on considère que la naissance, c'est le moment où l'enfant sort de la matrice. Alors que là, quand on parle de renaissance dans ce contexte, c'est le premier moment de l'entrée de la conscience dans la matrice. На последний, разные художники в разных странах изображают немножко отличные вещи. Но в тибетской традиции чаще это пожилой, не всегда понятно, что это пожилой человечек, который на спине несет что-то завернутое в ткань. Это старик, несущий труп, в ткань завернут труп. Эта иконка олицетворяет собой старение и смерть. Et la dernière image, on peut la trouver, il peut y avoir des représentations différentes, mais dans la tradition tibétaine, on verra, ce sera un vieil homme qui aura
un sac sur le dos, et en fait, dans ce linge qu'il aura sur le dos, il y aura un cadavre. Et ça représente la vieillesse et la mort. Мгм. Собственно, все, что начинается на следующий момент от рождения и заканчивается в момент, который является последним перед смертью, это называется старение. А рождение у нас вот было с момента вхождения сознания в лоно. Вот. То есть процесс роста, развития, все это является старением на самом деле. Donc, simplement pour bien repréciser, donc le moment après, qui va de la naissance jusqu'au dernier moment avant la mort, c'est le vieillissement. Et après, la naissance, c'est le moment, c'est le premier moment de l'entrée de la conscience dans la matrice. Вот. Помните, как 4 размышления было там в самом начале? У тебя в блокноте записано. Hein? В блокноте у тебя записано. То есть утверждение в порядке становления, отрицание в порядке становления. А, да. Лучше повторить в тех же словах, как сказано было. Нет, в самом начале это было. Нет, не в самом начале, а где-то на 3-м листе. Справа. Нет, слева это получается для меня. Это в самом начале. Способы созерцания. Ладно, неважно. Да. Первый способ созерцания – утверждение в порядке становления. Donc, la première... Или в прямом порядке. В порядке возникновения. Ничего, я снова... По порядку возникновения. Размышление утверждения в порядке возникновения. Donc, это первое... Из 4, да. Donc, des 4 méditations possibles, il va y avoir tout d'abord la méditation sur l'affirmation concernant l'ordre d'apparition. Итак, неведение созидает движущие силы. Движущие силы – сознание. Сознание – психофизическое. Психофизическое – 6 органов чувств. 6 органов чувств – контакт. Контакт – ощущение. Ощущение – жажда. Привязанность созидает становление. Становление созидает рождение. Вслед за рождением идут старение и смерть. И вновь. Первое – неведение. Donc là, dans cette affirmation suivant l'ordre d'apparition, dans cette méditation, on va avoir l'ignorance qui va entraîner l'action composée ou les facteurs karmiques qui vont eux-mêmes entraîner l'apparition de la conscience, qui vont entraîner l'apparition de la soif ou du désir, qui vont entraîner la saisie, qui vont entraîner le devenir ou l'existence, qui vont entraîner la conscience, puis vont arriver le nom et la forme, les 6 sources, le contact, la sensation, la naissance, la vieillesse et la mort, et après la mort, on va de nouveau arriver au même processus, ignorance, etc. Теперь отрицание в порядке возникновения. Donc maintenant, c'est la négation de l'ordre d'apparition. В отсутствии неведения не будет движущих сил. В отсутствии движущих сил не будет сознания. В отсутствии сознания не будет психофизического. В отсутствии психофизического не будет 6 органов чувств. В отсутствии 6 органов чувств не будет контакта. В отсутствии контакта не будет ощущения. В отсутствии ощущения не будет жажды. В отсутствии жажды не будет привязанности. В отсутствии привязанности не будет становления. В отсутствии становления не будет рождения. В отсутствии рождения не будет старости и смерти. И следующего неведения.
Et donc là, c'est s'il n'y a pas, on va dans l'autre sens. S'il n'y a pas d'ignorance, il n'y aura pas de formation karmique. S'il n'y a pas de formation karmique, il n'y aura pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y aura pas de soif ou de désir. S'il n'y a pas de soif, il n'y aura pas de saisie. S'il n'y a pas de saisie, il n'y aura pas de devenir. S'il n'y a pas de devenir, il n'y aura pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y aura pas le nom et la forme. S'il n'y a pas le nom et la forme, il n'y aura pas les six sources. S'il n'y a pas les six sources, il n'y aura pas le contact. S'il n'y a pas le contact, il n'y aura pas l'association. S'il n'y a pas l'association, il n'y aura pas la naissance. S'il n'y a pas la naissance, il n'y aura pas la vieillesse et la mort. Et il n'y aura pas de nouveau d'ignorance. Третий– это утверждение в обратном порядке. Donc, la troisième réflexion, c'est l'affirmation, mais dans le sens inverse. Старение и смерть возникают благодаря рождению. Рождение возникает благодаря становлению. Становление благодаря привязанности, привязанность благодаря жажде, жажда благодаря ощущению, ощущение благодаря контакту, контакт благодаря 6 органам чувств, 6 органов чувств благодаря физическому, психофизическое благодаря сознанию, сознание благодаря движущим силам, движущие силы благодаря первичному неведению. Donc là, l'affirmation dans le sens inverse, c'est que la vieillesse et la mort apparaissent grâce à la naissance. La naissance apparaît grâce à la sensation apparaît grâce au contact, le contact apparaît grâce aux six sources, aux six bases sensorielles, les six bases sensorielles apparaissent grâce au nom et à la forme, le nom et la forme apparaît grâce à la conscience apparaît grâce au devenir ou à l'existence apparaît grâce à la saisie apparaît grâce à la soif apparaît grâce à la conscience, et la conscience apparaît grâce aux facteurs karmiques, et les facteurs karmiques grâce à l'ignorance. И четвертое – это отрицание в обратном порядке. Старости и смерти нет, если нет рождения. Рождения нет, если нет становления. Становления нет, если нет привязанности. Привязанности нет, если нет жажды. Жажды нет, если нет ощущения. Ощущения нет, если нет контакта. Контакта нет, если нет 6 органов чувств. 6 органов чувств нет, если нет психофизического. Психофизического нет, если нет сознания. Сознания нет, если нет движущих сил. Движущих сил нет, если нет первичного неведения. Et de la même façon, et ça c'est la quatrième méditation, donc la négation dans le sens inverse, c'est que la vieillesse et la mort, n'existent pas s'il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas de naissance, il n'y aura pas de saisie. S'il n'y a pas de saisie, il n'y aura pas de soif. S'il n'y a pas de soif, il n'y aura pas de sensation. S'il n'y a pas de sensation, il n'y aura pas de contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y aura pas les six bases sensorielles. S'il n'y a pas les six bases sensorielles, il n'y aura pas le nom et la forme. S'il n'y a pas le nom et la forme, il n'y aura pas la conscience. S'il n'y a pas la conscience, il n'y aura pas les actions composées ou les facteurs karmiques. Et s'il n'y a pas les facteurs karmiques, il n'y aura pas l'ignorance. Вроде бы все звучит просто и легко, да? Donc jusqu'à présent, tout semble très simple et tout à fait clair, n'est-ce pas? И чего они там так годами что-то созерцают, и как созерцают вот это вот... Если нет декабря, то нет и ноября, без ноября не будет октября-то. Чего-то такого. Или февраль идет вслед за январем, вслед за февралем идет март. Это же как благодаря этому можно двигаться, изменяться. Et en fait, voilà, ça paraît assez simple, mais pourquoi donc est-ce qu'on passe des années à méditer sur ce sujet? Ça paraît quand même assez logique, c'est que le décembre arrive après le mois de novembre, et s'il n'y a pas novembre, il n'y aura pas décembre. Donc, comment est-ce que une méditation sur ces sujets peut nous aider à nous développer intérieurement? Ну, мы как бы слова услышали, может быть, поняли и даже запомнили какие-то слова, но мы не уяснили смысл этих слов.
Donc, on a compris, on a entendu des mots, on a retenu peut-être quelques mots de ces paroles qui ont été prononcées, mais on n'en a pas compris le sens véritable. Например, неведение. Par exemple, l'ignorance. Ну, вроде бы чего такого? Тут незнание. Вот есть ведение, знание, а есть обратно этому, ну, незнание этого. Вот мы не знаем, что такое буква А. А вот как мы узнали, что такое буква А, у нас этого неведения не стало. У нас появилось ведение, знание этого буквы А. Voilà, par exemple, l'ignorance, c'est assez clair. Soit on est ignorant de ce qu'est la lettre A. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'est la lettre A, eh bien, on a la connaissance. Donc, si on a la connaissance, il n'y a plus l'ignorance. А здесь же под неведением подразумевается первое ошибка, из-за которой возникает вся следующая последовательность 11 следующих звеньев цепи. И часто кажется, что вот это первое неведение и неведение, корень сансары одно и то же. Но это не совсем так. Наверное, это не то, чтобы называется две большие разницы, но тем не менее между этими двумя, например, можно привести 4 вида взаимоотношения. То есть есть вариант того, что является ими обоими, есть вариант того, что не является ни одним из них, но при этом является неведением. Есть вариант того, что является одним, но не является другим, и вариант того, что является другим, но не является одним. Ну или первым, вторым, не первым. Donc là, par exemple, lorsque l'on parle de l'ignorance dans le contexte des 12 liens en dépendance, donc l'ignorance, c'est finalement cette erreur qui va avoir comme conséquence et qui va introduire les 11 autres facteurs ou autres chaînons des liens de la production en dépendance. Et donc, d'un côté, on va avoir soit le premier des 12 liens de production en dépendance, et puis de l'autre côté, on a aussi l'ignorance qui est la racine du samsara. Donc, ces deux ignorances, elles sont différentes. En même temps, elles ont des similitudes, mais elles ne sont pas identiques. Et donc, on peut réfléchir sur les 4 types de liens ou les 4 types de relations qui existent entre ces 2 types d'ignorance. Il va y avoir l'ignorance cette compréhension de l'ignorance qui va être commune aux 2 types d'ignorance, celle qui va exclure l'une et qui donc sera l'autre, celle qui sera l'autre et qui ne sera pas le premier type d'ignorance, et celle qui exclura les 2 types. Donc là, on va avoir un peu les 4 types de relations qui peuvent exister entre ces 2 compréhensions d'ignorance, première des 12 liens et racine du samsara. Первое, то есть то, что является и первичным неведением, первым в 12, первым звеном, и то, что является корнем сансары, это, например, неведение врожденного цепляния за самость. Личности, за самость личности. Donc, dans le premier cas,
une ignorance qui est que l'on retrouve dans l'ignorance comme premier facteur des 12 liens de production en dépendance et comme la racine du samsara, c'est cette ignorance qui est inhérente à la saisie du soi, où on perçoit, où on a cette saisie du soi de soi-même. Мы его можем ощутить, например, в такие моменты, когда нас неожиданно и незаслуженно оскорбили. Вдруг в этот момент что-то у нас тут такое возникает, ощущение некой личности, которую оскорбили. Либо же у всякого животного, когда оно... Это ощущение есть также и у всякого животного. Например, когда оно пугается или еще что-то, оно ощущает себя и пытается спасти себя, например. Ну или видит еду, вот это мне, как бы вот это я. Вот такое врожденное я личности или самость личности. Это пример первого. Donc, par exemple, c'est cette ignorance qui qui est inhérente à la saisie du soi. Par exemple, on va la ressentir si on nous insulte. Quand on nous insulte, alors là, on a ce soi qui va ressortir parce qu'il se sent, et cet ego qui ressort parce qu'il est insulté. Un animal, pareil, il va avoir ce ressenti où il va se percevoir pleinement si lorsqu'il faut qu'il arrive à se sauver, ou bien lorsqu'il y a par exemple de la nourriture, on veut nourrir ce soi qui ressort. Donc ça, c'est ce premier aspect de l'ignorance qu'on retrouve dans les deux. Второе, то, что является невидимым, но при этом не является ни корнем сансара, ни невидением первого звена, так сказать. Это невидение ошибающееся относительно грубого аспекта действия и результата. То есть, когда, вот явно, если бить себя вот так вот по лбу, то будет больно. А вот если человек хочет, чтобы ему не было больно, он не бьет себя по лбу. А вот здесь из глупости он бьет себя и думает, почему же мне больно? Тонкие варианты, это там, когда мы сегодня что-то сделали, и мы не знаем, когда это произойдет, когда это действие, точнее, понесет результаты, и мы столкнемся с ними, какими они будут. Мы хотим, скажем, чтобы у нас не было врагов. Ну, это на самом деле тоже так-то грубо непонимание. Когда мы не хотим, чтобы у нас не было врагов, и мы начинаем всех обижать. Так, что же так потоньше-то привести? Например, когда мы думаем, что это действие принесет хорошие результаты, и какие-то первичные результаты могут даже показаться нам хорошими, но в глобальном смысле все это позже приносит нам страдания. Это вот тонкое было бы. Но здесь, и это вот уже было бы, созидало бы сансару как-нибудь там, или еще что-то происходило бы. Но здесь это вот тупое, просто когда вот бьем себя по лбу, мы не созидаем какую-то новую сансару, и это неведение не является тем, что запускает цикл взаимообусловленности. Это просто глупости как бы. Ok.
Donc le deuxième type d'ignorance, c'est cette ignorance qui finalement n'aura pas de lien, n'a rien à voir avec l'ignorance qui est le premier des 12 facteurs de production en dépendance et qui n'a rien à voir non plus avec l'ignorance racine du samsara. C'est une ignorance qui en fait se trompe complètement en ce qui se concerne l'aspect grossier du résultat d'une action. Donc par exemple, si on se frappe le front, ben, ça va faire mal. Et puis si on veut pas avoir mal, il faut pas se frapper le front. Et là, finalement, cette ignorance, elle sera représentée par quelqu'un qui se tape le front et qui s'étonne que ça lui fasse mal. Donc voilà, c'est de cette ignorance, ça c'est peut-être un exemple de cette ignorance tout à fait grossière. Après, un exemple peut-être un tout petit peu plus subtil, quoi qu'il ne soit pas complètement, c'est quand on fait quelque chose aujourd'hui et on ne sait pas quand est-ce on pourra attendre des résultats de cette action, quand est-ce que ces actions vont apporter ses fruits, mais par exemple, c'est un des exemples, même si, comme disait la Matagonie, il reste assez grossier, c'est que par exemple, on veut pas d'ennemis, et puis en même temps, on fait tout pour faire du mal aux autres, donc au final, on aura des ennemis. Et c'est un petit peu, lorsque l'on pense que voilà, on espère que nos actions amèneront des résultats positifs et les premiers résultats de ces actions nous semblent être positifs, mais après on se rend compte que au final ces actions vont amener des souffrances. Donc c'est ce type d'ignorance qui fait que l'on fait des actions qui vont nous amener quand même de la souffrance. Это пока вроде тоже понятно, да? Donc là pour l'instant ça semble assez clair. Теперь то, что является неведением первого звена из 12, но при этом не является неведением корня сансары. Как корень сансары. Et donc maintenant on passe à l'ignorance qui est l'ignorance qui est celle du premier des facteurs des 12 liens de production en dépendance, mais qui ne correspond pas à la racine du samsara. Это, например, неведение, которое устраняет или отбрасывает вступивший в поток. Шотапана. Вступивший в поток — это... В общем, можно сказать, что путь видения включает в себя 16 моментов понимания. Вот эти первые 15 — это, собственно, и есть вступивший в поток. Шротапана, сротапана, там, санскрите по-разному. Так, тут просто придется объяснять, что такое путь ведения, видение и так далее. Ну, в общем, тут уже начинается, что нужно долго-долго объяснять. Donc, un exemple en fait de cette différence de l'ignorance, c'est par exemple l'ignorance qui rejette ce qui rejette ce qui est entré dans le flux ou dans le courant. Donc si vous vous souvenez dans la voie de la vision, il y a 16 points, donc les 15 premiers points, c'est ce qui rejette ce qui entre dans le flux. Diamadengo dit qu'il va falloir qu'on revienne sur tous les différents types de voies. Так, четвертое — это у нас то, что является корнем сансары, но при этом не является невидение первого звена, первым звеном.
Это врожденное цепляние за самость дхарм, явлений, феноменов. Mhm. Неведение врожденного цепляния за самость дхарм, явлений, феноменов. Et donc le quatrième type d'ignorance, qui est cette ignorance qui est liée à la racine du samsara, mais qui ne correspond pas au premier des 12 liens de la production en dépendance, c'est cette ignorance qui est inhérente à la saisie du soi des phénomènes. Как бы является корнем сансары, это не значит, что является единственным корнем сансары. Et par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si cette ignorance correspond à la racine du samsara, ce n'est pas la seule des racines du samsara. Ну ладно. Так, это Кунта, Турленге. Здесь просто получается так, что что еще сказать? La Gondi, comment l'expliquer de la manière la plus simple possible? То есть, видите, тут уже начинаются такие вещи, что в процессе просто обычной общеобразовательной, так сказать, лекции о Ламриме без углубления уже сложно понять. А для того, чтобы вот то размышление, которое мы просто как считалочку приводили, что это есть, потому что есть это, а вот это благодаря тому и так далее, вот эти все 12, туда, обратно. Здесь во время этого размышления в каждое из этих понятий включается осознание всего вот этого глубокого смысла, который кроется за этими понятиями. Слово «неведение» или «первое неведение», как первое звено, уже включает у созерцающего всю вот эту цепочку понятий. Чем именно является это неведение? Он это ощущает, видит, а не просто произносит это слово и ждет результата. Et ici, en fait, c'est vrai qu'on commence à se rendre compte qu'il est difficile on est obligé finalement d'aller beaucoup plus profondément dans la compréhension. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a vu les différents types de méditation qu'on pouvait avoir dans un sens ou dans l'autre, que de ça découle ça, etc., ou que de l'inexistence de l'un découle l'inexistence de l'autre, pendant cette réflexion, en fait, chaque moment de réflexion amène, il y aura, ou comment dirais-je, il y a toujours sous-jacent un sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire que si l'on pense à l'ignorance, qui est le premier des facteurs des 12 liens de production en dépendance, et en même temps, lorsqu'on pense à l'ignorance, on voit que ça entraîne toute la chaîne de cette production, des 12 liens de production en dépendance. Et on voit, finalement, rien qu'en pensant à l'ignorance, on voit toute cette chaîne de l'un qui découle de l'autre.
Например, он понимает, что ну вот, когда мы говорим архат, у нас, кто знает это слово, есть какое-то представление о том, какие эти архаты. Созерцающие же формулу, 12-звенную формулу зависимого возникновения также включает в себя то, что он понимает вот в потоке этого архата, в потоке ума этого архата еще может присутствовать невидение первого звена. Но наличие в его потоке невидения первого звена еще не означает, что будет разворачиваться вся последующая драма 12, этих остальных 11. Почему? Потому что он избавился от привязанности. И хотя вот это неведение первого звена присутствует, и оно, может быть, даже вызывает какие-то движущие силы, но в отсутствии жажды и привязанности эти движущие силы не проходят процесс становления, а следовательно нет рождения и нет старения и смерти. Par exemple, si quand on prononce le nom d'Arat, certains d'entre vous, ça va éveiller quelque chose en vous. Voilà, que sont les Arats, quels sont quel est leur état d'avancement. Et en fait, dans le flux de conscience d'un Arat, on peut encore avoir la présence du premier lien de la production en dépendance. Mais le fait que le premier lien de la production en dépendance, à savoir l'ignorance, soit encore présent dans son esprit, ça ne signifie pas que les 11 liens suivants vont se développer. Et pourquoi? Parce que dans son flux de conscience, il n'y a plus l'attachement, il n'y a plus donc la saisie, ce qui fait que l'ignorance va exister comme premier des liens, des 12 liens de production en dépendance, mais comme il n'y a plus la soif et la saisie, ça veut dire que les actions composées ou les facteurs karmiques n'entraîneront plus ni la naissance, ni la vieillesse et la mort. Таким образом, получается, что этот архат, он не накапливает новую карму, ввергающую в сансару. Здесь слово карма уже то, что мы обычно воспринимаем под словом карма, вот как некая как бы совокупность тех действий, который уже даст какой-то результат, уже проходит становление этого результата. Старое у него, возможно, еще не до конца исчерпано, может быть, а новое он уже не накапливает, несмотря на наличие первого звена, каких-то остатков или первого звена. Et donc là, c'est ça, cet arat, il ne va plus accumuler de karma de karma dans le sens qui va le ramener dans le samsara, c'est-à-dire qu'il ne va plus accumuler de karma qui va amener un résultat. Même, et donc cet arat, même si il lui reste encore un peu de cette ignorance qui est dans sa qualité de premier des facteurs des 12 liens de production en dépendance, par contre, il n'accumulera plus de karma. Dans le sens action composée, facteurs karmiques, qui vont donner un résultat. То есть, таким образом, получается, что созерцающие, те, кто делает эти 4 вида созерцания 12-численной формулы зависимого возникновения,
не то чтобы баклуши бьют или ерундой какой-то занимаются. Это действительно очень сложное размышление. Et donc, c'est vrai que ceux qui font ces méditations sur les 12 liens de production en dépendance, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile. Это, ладно, сложные вопросы, к этому мы, может сказать, потом придем. А сейчас давайте посмотрим, как это более-менее удобоваримо сказано в Ламриме. Et donc c'est un sujet complexe sur lequel on va encore revenir. Et là, je vous propose de reprendre ce qu'il en est dit dans notre texte du Lamrim. Ага. И из 12 звеньев формулы обусловленного происхождения, первый это, если звенья, то, наверное, первое, ладно, это неведение. В сокровищнице, 3 глава, 29 шлока, сказано: неведение походит на вражду, ложь и подобное. То есть, как вражда и ложь являются не просто отсутствием дружбы или правды, или только отличием от них, а их врагами, то есть полной противоположностью, так и неведение не просто отсутствие противоположности, то есть ведение, знание, или не только отличие от него, а его враг. Взаимоисключающие понятия. Они не могут существовать одновременно в одном месте, в одно время, как бы. Поскольку в данном случае противоположность ведения, то есть знания, это понимание истины, отсутствие индивидуального «я», то его врагом неведением является цепляние за личную самость, самость личности. Эгоцентрическое воззрение, так считает великий наставник Дharmakirti. А наставник Асанга с братом, то есть с Васубандху, придерживаются иного мнения, что неведение – это простое незнание истины, а не неправильное представление о ней. Одним словом, из двух установок ума, ложного понимания и отсутствия какого-либо представления, неведением они считают установку отсутствия представления. Однако они сходятся в том, что главным противоядием против неведения является мудрость, постигающая отсутствие «я». В антологии, это буддийская абхидхарма, говорится, как у махаянской абхидхармы, имеется в виду, говорится, что незнание можно разделить на незнание закона кармы и незнание реальности. Из-за первого накапливаются движущие силы, влекущие в дурную участь, а из-за второго движущие силы, влекущие при благих поступках в счастливую участь. Ага. Donc là, on reprend dans le texte. Donc le premier des 12 liens de la production en dépendance est l'ignorance. Dans le trésor de connaissance, il est dit: l'ignorance est comme un ennemi ou un mensonge. Tout comme l'animosité et le mensonge correspondent non seulement à une absence d'amitié et de vérité ou à leur opposé, quelque chose qui serait différent, ou son contraire, mais sont leurs ennemis, tout comme l'ignorance n'est pas simplement l'absence de son contraire, mais son ennemi. Donc ici, ce que cela signifie, ça c'est un commentaire de Lama Tengon, c'est qu'en fait, les deux ne peuvent pas exister au même endroit et au même moment. Et on reprend dans le texte, puisque dans ce cas, l'opposé, c'est-à-dire la connaissance, c'est la compréhension de la véritable nature du soi, le non-soi des personnes, et son ennemi, à savoir l'ignorance, qui est la saisie du soi. Et ça, c'est, selon le grand maître Dharmakirti, une perception égocentrique. Ici, l'antidote, à savoir la connaissance, consiste à comprendre la vérité, la signification du non-soi des personnes, son opposé étant la vue de l'ensemble destructible qui saisit un soi des personnes. Le maître Asanga et son frère Vasubandhu ont un autre point de vue. L'ignorance est simplement la non-connaissance de la vérité
et non pas une représentation incorrecte de cette vérité. En un mot, de ces deux approches, l'interprétation fausse et l'absence de connaissance, ils estiment que l'ignorance correspond à l'absence de connaissance de la vérité. Cependant, ils s'accordent sur le point que le principal antidote à l'ignorance est la sagesse qui réalise le non-soi. Dans le compendium de connaissances, il est dit que l'ignorance est de deux types. La méconnaissance de la loi du karma et la méconnaissance de la véritable nature de la réalité. De la première s'accumulent des facteurs déterminants, formation karmique, qui vous entraînent dans des destinées inférieures, et de la deuxième, des facteurs déterminants, des formations karmiques, qui, si elles sont vertueuses, vous entraînent dans des destinées heureuses. То есть неведение, то, как, например, два варианта здесь приводится. Например, незнание того, что такое буква А. Оно может быть либо же, когда мы просто не имеем представления о том, что такое эта буква А, либо же мы можем считать ее буквой Б. Оба являются незнанием буквы А. Donc, pour ce qui est de l'ignorance, là, il y a deux possibilités qui sont décrites. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la lettre A, dans le premier cas, on sait simplement pas ce qu'est la lettre A. Et dans le deuxième cas, c'est qu'on la confond avec la lettre B. On ne sait pas faire la différence entre les deux lettres. Mais les deux sont une facette de ce que peut être l'ignorance. И если наставник Дharmakirti считает, что и то, и другое, как бы незнание того, что такое отсутствие самости личности, как и ложное представление о том, что такое самость личности, и непонимание его отсутствия. Непонимание того, что такое бессамость личности, да. Являются первым звеном. А Асанга с братом говорят, что это простое незнание истины, а не неправильное представление о ней. То есть это просто незнание того, что такое А, а не мысль о том, что это буква Б. А Дharmakirti получается... Оба могут быть. Оба, вот как вот что одновременно А или Б, да? Без А. Этим может быть и мысль о том, что мы вообще не знаем А, и также представление о том, что это Б. Для него они оба вот этих непонимания являются, то есть оба непонимания относительно того, что такое цепляние за самость личности, являются корнем, первичным неведением. Et donc, ici, l'explication, c'est que pour Dharmakirti, lui, il estime que cette ignorance de ce qu'est la saisie, l'ignorance, donc par rapport à la saisie du soi, c'est que c'est à la fois le fait de ne pas savoir ce qu'est la saisie du soi et le fait de se tromper par rapport à ce que ça peut être. Alors que pour Asanga, c'est simplement qu'on ne sait pas ce que c'est quand il parle de l'ignorance, que ça peut pas être le fait qu'on se trompe et qu'on prenne autre chose pour cela. Однако они сходятся в том, что противоядием этому неведению является мудрость, постигающая отсутствие «я». То есть противоядием от
и от недопонимания того, что такое буква А, просто незнание того, что такое буква А, и представление о том, что это буква Б, является мудрость знания того, что такое буква А, что А это А. Et donc, cependant, les deux, ils s'accordent sur le point que le principal antidote à l'ignorance est la sagesse qui réalise le non-soi. Donc là, ça sera que ce soit qu'on ne sache pas ce qu'est la lettre A ou qu'on se méprenne sur la lettre A et qu'on prenne la lettre B pour la lettre A, eh bien, la sagesse permettra dans les deux cas sera l'antidote principal qui permettra de résoudre cela. Здесь незнание можно разделить на незнание закона кармы и незнание реальности. Незнание закона кармы, то есть непонимание того, какие результаты в конечном счете повлекут наши поступки. Из-за этого, когда мотивом является непонимание, какие результаты будут у поступков, и мы из желания того, чтобы быть счастливыми, совершаем, скажем, убийство, этим накапливаются движущие силы, то есть накапливается карма, и мы ввергаемся в дурную участь. Сталкиваемся с мучениями, с страданиями. Во втором случае, то есть когда мы имеем представление о том, как работает карма, мы слышали, например, что благодаря даянию обретается богатство, благодаря нравственности благое рождение, благодаря спасению как бы чужой жизни продляется собственная жизнь и так далее. И тем не менее в потоке нашего ума присутствует неведение или незнание реальности. То есть мы продолжаем цепляться за истинность этого мира, истинную воплощенность этого мира. И в силу этого мы также совершаем какие-то поступки, и эти поступки, то есть это неведение вызывает движущие силы, которые потом проявляются уже в виде благого рождения, скажем, рождаются в счастливой участи, либо же накапливается еще и неколебимая карма. То есть, благодаря тому, что мы имеем представление о карме, это не влечет рождение в дурной участи, но так как все-таки есть неведение вот это первичное, это создает сансару. Пусть эта сансара нам может понравиться, конечно, но это сансара, потому что мотиватором здесь выступало все-таки неведение. Donc là, pour l'explication de la phrase, lorsqu'il est dit que l'ignorance est de deux types, la méconnaissance de la loi du karma et la méconnaissance de la véritable nature de la réalité. Donc pour illustrer quelle est cette méconnaissance de la loi du karma, donc d'un côté, ça peut être le fait de ne pas comprendre que de ne pas comprendre que nos actions vont avoir un résultat. Donc si on ne comprend pas la loi du karma, donc on va pas comprendre que si l'on si on tue quelqu'un, eh bien les résultats ne seront pas positifs. Et finalement, c'est parce qu'on va accumuler des karmas, puisqu'on ne connaît pas cette loi
du karma, on va accumuler du karma négatif qui va nous entraîner dans des destinées infortunées et qui vont entraîner de grandes souffrances. Si, dans le deuxième cas, on sait comment fonctionne la loi du karma, eh bien, on va faire des offrandes qui vont avoir un résultat positif, on va avoir un comportement éthique qui va faire qu'on va avoir une bonne renaissance, on va éviter d'ôter la vie, au contraire, on va sauver des vies, ce qui va entraîner une prolongation de notre propre vie. Et mais dans notre flux de conscience, il y aura quand même une certaine... On n'aura pas toujours la véritable perception de la véritable nature des phénomènes parce qu'on va encore s'accrocher à des représentations qui existent dans le monde dans lequel on évolue. Et donc, les actions qui, même si elles sont bien fondées, elles seront quand même liées à une compréhension erronée et à une certaine une forme d'ignorance et qui fera qu'on aura une bonne renaissance, certes, mais on sera toujours dans le samsara. Donc c'est un samsara. Et le temps qu'on ne s'est pas complètement débarrassé de l'ignorance, on restera dans ce samsara. Et donc voilà, toutes ces actions positives, elles peuvent nous entraîner, soit elles peuvent amener à une bonne renaissance, ou aussi, comme on l'avait vu précédemment, ça peut amener du karma aussi immuable. Мгм. Так. Мгм. Так, по-другому по этому уже говорили. Так, на этом пока остановимся. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là.